প্রিয়াভি হোলসেল ম্যানুফ্যাকচারার পেজে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আবার। কিন্তু আজকে রয়েছে আমরা হাওড়া শপে, এটা আমাদের হাওড়ার শপ। হাওড়ার শপে রয়েছি, তো হাওড়ার শপ থেকে যে প্রোডাক্টগুলো এখন অ্যাভেলেবেল রয়েছে, সমস্ত প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল রয়েছে। পুজোর পুরো স্টক, প্রচুর ভরপুর স্টক অ্যাভেলেবেল। তো আজকে কি দেখাচ্ছ হাওড়ার শপ থেকে? পুজোর মধ্যে যা আছে আপনার এখন मसलिन चंदेरी, उसके बाद आपका नाइटी सॉरी मसलिन चंदेरी, रोमान सिल्क, विचित्रा सिल्क, मॉडल, চিকন কারিও আছে দেখতে পাচ্ছি। সব আইটেম পেয়ে যাবেন। চিকন কারি আমার 3 পিস শুধু তো আপনারা জানেনই, এই দেখুন চিকন কারি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা 3 পিস আছে আমাদের। 2 পিসও হবে এই টাইপের। প্রচুর প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল আছে, সারা ভ্যারাইটি পেয়ে যাবেন আপনি। হ্যাঁ, আর যেটা আমাদের বিশেষত্ব সেটা আমি ভিডিওতে সবসময় বলে থাকি, আমাদের দেখুন প্রত্যেকটা মালের গায়ে কিন্তু ট্যাগিং করা রয়েছে, দেখুন পরপর সাজানো রয়েছে। তো প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের গায়ে কিন্তু আমাদের ট্যাগ করা থাকছে। আচ্ছা, যারা বাইরে থেকে দেখছে, মানে বাংলা অনেকেই বোঝে না, তাদের জন্য একটু হিন্দিতে বলে দাও আজকে কথাগুলো। जो लोग आप बाहर से मतलब ऑनलाइन में ऑर्डर करना चाहते हो तो वो लोग को वीडियो कॉल में हम लोग दिखा देते हैं। वीडियो कॉल के लिए स्लॉट बुकिंग के लिए 500 रुपया लगता है। 500 रुपया आप देंगे, उसका जब आपको फाइनल बिल बोलेंगे ना तो उसको एडजस्ट हो जाएगा आपका फाइनल बिल के साथ, ठीक है। तो वो और जो आके लेंगे उन लोगों के लिए 3000 का मिनिमम परचेस है। 3000 मिनिमम परचेस करना पड़ेगा आपको फर्स्ट टाइम। उसके बाद से आप एक बंडल भी ले सकते हो, ठीक है। हमारे पास कुर्ती, नाइटी, लेगिंग्स, प्लाजो, गाउन, 3 पीस, 2 पीस सारे आइटम आपको वेराइटी मिल जाएगा और क्वांटिटी में मिलेगा। चाहे जिनको 5000 पीस चाहिए, 2000, 1000 पीस चाहिए, क्वांटिटी एट ए टाइम मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरर है और मतलब बहुत स्टॉक रहता है हमारे पास। 4-5 करोड़ का स्टॉक हमेशा रहता है, ठीक है। और अलग अलग जगह में भी है शॉप, आप लोग का आपको सुविधा के अनुसार आ सकते हो। जिनको हावड़ा नज़दीक में पड़ता है हावड़ा में आइए, जिनको वेलघरिया का आपको नज़दीक में पड़ेगा वेलघरिया में आ जाइए, जिनको सतपुर अच्छा लगे सतपुर में आ जाइए, ठीक है। अंकुराटी में भी है, ठीक है। तो आप लोग आइए, जुड़िए हमारे साथ, यही हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास माल का कोई कमी नहीं है। भरपूर माल है और सब अपडेटेड डिज़ाइन है, जो ट्रेंडिंग डिज़ाइन सब हमारे पास ये वीनेक में कॉर्ड सेट है ना? ये वीनेक में कॉर्ड सेट है, देखिए। और हमारे पास कुर्ती, पैंट में भी वर्क है। 70 रुपीज से चालू है। नाइटी आपको 86 से चालू है। प्लाजो 70 से चालू है। ये भी 2 पीस है। ये 2 पीस है। 2 पीस में भी देखिए वर्क, देखिए पैन में भी वर्क है। ये वाला जैसे देखिए वीनेक में है, सब में टैगिंग किया हुआ है, सब में टैगिंग किया हुआ है। 240 से स्टार्ट है, 240 से 3 पीस स्टार्ट है। कॉर्ड सेट देखिए 2 पीस 170-180 रुपया से 2 पीस स्टार्ट है। कुर्ती ओनली 70 रुपीज से स्टार्ट है। और हमारा प्रियावी का जो एक्चुअली सब में जो प्रियावी का लोगो है वो सारे प्रियावी का, हाँ वो तो सबको पता ही है। देखिए सारे प्रियावी का लोगो लेवल मिलेगा, सब मिलेगा, बोर्ड पैकिंग मिलेगा। ऐसे कुर्ती रहेगा तो कुर्ती में भी ऐसे बोर्ड पैकिंग रहता है। देखिए कुर्ती ओनली 85-95 का कुर्ती है। 115 में कुर्ती है, वीनेक एम्ब्रॉयडरी के साथ 115 में कुर्ती मिल जाएगा। कॉटन में, वो भी कॉटन में आपको सारे 2 पीस प्योर कॉटन, कैम्ब्रिक कॉटन में ये सब वेराइटी मिल जाएगा। 3 पीस मिल जाएगा आपको, 3 पीस मिल जाएगा प्योर कॉटन में आपका 280-290 रुपया से। 2 पीस मिल जाएगा आपको 170-180 रुपया से, ठीक है। सारे वेराइटी मिल जाएगा। पेंसिल पेन मिल जाएगा आपको, लेगिंग्स, प्लाजो सब वेराइटी आपको मिल जाएगा एक ही जगह में, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। नाइटी 86 से चालू है और नाइटी में भी अपना सारे ब्रांड अवेलेबल है। मेन बात वही है, आपको एक एक ब्रांड, अलग अलग ब्रांड के लिए अलग अलग जगह जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक ही जगह में आइए, आपको सारे नाइटी का मैक्सिमम ब्रांड मिल जाएगा। जैसे DCM हो गया, हर्षिता, कंकरिया, माजिसा, गिरिजा, रामाकृष्ण, DCM, ठीक है, महावीर, सब मिल जाएगा आपको। ये सब देखिए रोमान सिल्क में, वो भी बढ़िया क्वालिटी का रोमान सिल्क, माखन जैसा है, ठीक है, कराची स्टाइल में है। ये अभी बहुत चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग आइटम है। सब लीजिए आप। ये इसमें ऑर्गेन्जा दुपट्टा के साथ आएगा। दुपट्टा थोड़ा दिखाइए, नहीं तो ফুল ওয়ার্ক सबको समझ में आएगा। সবাই দেখতে পাচ্ছো কি কি প্রোডাক্ট अवेलेबल রয়েছে पूरा, देखो। और सब 2.5 मीटर का दुपट्टा है, ऑर्गेन्जा 2 पीस का है, 102 मीटर का दुपट्टा है अपना, ठीक है। कोई এটা देखिए, ये देखिए आप शिमोर में, शिमोर टिश्यू अभी बहुत चल रहा है। डिजिटल प्रिंट में शिमोर टिश्यू में, ओ এটা हैंड वर्क में, देखिए पूरा हैंड वर्क में काटदाना का वर्क किया हुआ है ট্রেন্ডিং पूरा। আচ্ছা, এটা শিমর ডিজিটাল প্রিন্টের মধ্যে রয়েছে। वाटिकन में आपको हैंड वर्क में, वीनेक हैंड वर्क में भी बहुत वैरायटी मिलेगा। वाटिकन वाला दिखाओ तो भाई थोड़ा साहब भाई। वाटिकन में जो हाँ एम्ब्रॉयडरी में पीस है, देखिए कितना शानदार पीस है। हैंड वर्क के साथ में आपको रोमान सिल्क में जाएगा।
और जिन लोगों को प्लस साइज का लेके प्रॉब्लम है, प्लस साइज भी अपने पास डिजिटल मिल प्रिंट जाएगा इस फैंसी आइटम में। देखिए कितना बढ़िया प्यारा डिजाइन है, कितना मतलब सोबर टेस्ट का। ये देखिए वाटिकन में ओनली 380 में, वाटिकन में ओनली 380 में, 380 में 3 पीस है, 2 पीस है, ठीक है। 3 पीस लेना है तो कितना पड़ेगा इसका? 3 पीस है आपका 480, 4 रुपया ज्यादा। हाँ। वो भी ये वाला कराची में खोल के दिखाओ। डिजिटल प्रिंट का दुपट्टा है, पेन भी देखिए डबल एक्सेल साइज में पूरा। টিস্যু में ये वाला खोल के दिखाओ। প্রচুর কালেকশন অ্যাভেলেবেল। যারা তোমরা আমার অনেকে রিকোয়েস্ট করছো যে হাওড়া থেকে ভিডিও দেখতে চাও, হাওড়া থেকে ভিডিও দেখতে চাও, যে দিদি তুমি কবে হাওড়া থেকে ভিডিও করবে, তো আজকে আমরা সময় পেলাম যে হাওড়া থেকে একটা ভিডিও আজকে করাই যায়। কারণ আমি সব ফলোয়ার্সদের যখন যেখানে থাকি আমি একটু আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করি, সবাই জানো সেটা। তো সেই জন্য ভাবলাম আজকে একটা ভিডিও করেই নিই। এখানে হাওড়াতেই রয়েছি, স্টোরটাও তোমাদের ভিজিট করা হয়ে মানে ওভার দ্য ফোন তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভিডিওতে যে আমার স্টোরটা কেমন আছে, চিনতে সুবিধা হবে। করাচি স্টাইলে আছে, পুরো কলার ভিনেকের মধ্যে, যেটা এখন খুব ট্রেন্ডিং। আর দুপাট্টা তো মানে প্রচুর ওয়ার্কের মধ্যে যাচ্ছে। দেখো একটু খোলো না, এই দুপাট্টাটা ভীষণ সুন্দর। দেখো দুপাট্টাটার মধ্যে পুরো কি পরিমাণ মানে বারিকিতে কাজ করা রয়েছে। দেখো তোমরা অনেক রকম প্রোডাক্টের কোয়ালিটির সাথে অনেক কিছু মিলিয়ে ফেলো, তারপরে নানা রকম বলো, কিন্তু দেখো তোমাদের বুঝতে হবে যে কোনটা কি কোয়ালিটি। এটা যে টিস্যুটার মধ্যে রয়েছে, দেখো এটা কতটা সফট একদম, কোয়ালিটি অন্য, এটার কোয়ালিটি অন্য। দেখো এটার যে কাজটা আছে না স্কোয়ার নেকের মধ্যে, সেটার মধ্যে কিন্তু কোয়ালিটি, টোনটা দেখো, জিনিসটা দেখো। সত্যি কথা বলতে এটা আমি যার কাছে সেল করেছি তারা প্রত্যেকে দ্বিতীয়বার এসে এই প্রোডাক্টটা আমার কাছে চেয়ে গেছে। আর তোমরা এটা খুব ভালো করে জানো, আমার প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের গায়ে কিন্তু প্রাইজিং করা থাকে। দেখো এইটা দেখো, ভি নেকের মধ্যে ওয়ার্ক চাইছো, দেখো দেখো এটার কাজ দেখো, ভর্তি কাজ, হাতটাতেও কাজ রয়েছে, মানে প্রত্যেকটা সুন্দর। এটা দুপাট্টাটা আরও সুন্দর। দুপাট্টাটা একটু খুলে দেখাও না, দুপাট্টাটা খুলে দেখাও, ভীষণ সুন্দর দুপাট্টা, অর্গানজার মধ্যে দুপাট্টা, তাও আবার তার মধ্যেও কাজ করা থাকছে। দেখো पूरा लेसर वर्क, बूटा, हाँ गोटा पत्ती का वर्क भी है इसमें। वो वाला दिखाइए, बहुत ही मस्त है। ये वाला भी बहुत मस्त है। वाव, नीचे का वर्क देखिए, नीचे का वर्क देखिए, वी नेक में है। और उसके साथ वाव, इसके दुपट्टा मतलब लेजर कटिंग दुपट्टा। देखिए কোয়ালিটিটা দেখো তোমরা, কোয়ালিটিটা দেখো, কোয়ালিটি দেখে তারপরে আমাকে, এখানে একটা লেজার কাটিং মাল একটু আগে আমি দেখেছিলাম, হ্যাঁ কোয়ালিটিটা দেখো তারপরে তোমরা আমাকে বলবে যে এই যে এটা খোলো, যে দিদি কি দিচ্ছ, এটা একটু খোললাম, হ্যাঁ কি দিচ্ছ, আর বাজারে এই দাম ওই দাম, অনেক কথা আমি অনেক জায়গা থেকে শুনতে পাই, কিন্তু আমি তাদেরকে বোঝাতে পারি না। দেখো সব কম দামের মালও তো আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, আবার ভারী মালও অ্যাভেলেবেল আছে, কোয়ালিটি মেনটেন করে। ডিজাইন তো এমব্রয়ডারি, আজকে কটনের, কম দামের কটনেও এই এমব্রয়ডারিটা করাতে পারি, আবার রোমান সিল্কেও এই এমব্রয়ডারিটা করাতে পারি। তাহলে তুমি কটনের দামের সঙ্গে তো রোমান সিল্কের দাম মিক্স হবে না, না, এটা মনে রাখতে হবে। ওড়নাটা দেখো, ওড়নাটা দেখো, মানে একটা কি বলবো, এগুলো প্রিমিয়াম কালেকশন। তোমরা একটু আলাদা টেস্টের মাল চাইছো, যেটা বাজারে সবাই বিক্রি করছে, সেইটা না নিয়ে কিছু আলাদা নেবে, তো প্রিয়াবি ফ্যাশনে তোমাদের আসতে হবে। পুরো পশমিনা ওয়ার্ক। এটা কি দেখাচ্ছ? এটা কি দেখাচ্ছ? এটা হচ্ছে সিকোয়েন্স পশমিনা ওয়ার্ক, সিকোয়েন্সের দেখো নিচের লেজার কাটিং, রোমান সিল্কের মধ্যে রয়েছে। আর মনে রাখবে ভেতরে কিন্তু আস্তার ফিটিং করা থাকছে, সব মালের গায়ে নিচে কিন্তু যেগুলোতে দরকার সবগুলোতে আস্তার দেওয়া রয়েছে। এখানে প্রচুর কালেকশন রয়েছে, আমি প্রত্যেকটা স্টোরেই। আর তোমরা এটা খুব ভালো করে জানো, প্রিয়াবি ফ্যাশন মানে স্টক ভরপুর, এই জন্যই প্রিয়াবি ফ্যাশনের নাম, স্টক ভরপুর। তো দেখে নাও, দোকানে প্রচুর কালেকশন অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আমি বলবো যারা হাওড়া নিয়ারেস্ট, যারা তোমরা চলে আসো। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आंध्रा, तमिलनाडु, चेन्नई, मतलब जहाँ से, कर्नाटक, केरला, तो वो लोग तो हावड़ा स्टोर विजिट कर लीजिए, क्योंकि हावड़ा में ही एकदम क्लोज है। हावड़ा स्टेशन से एक ठिकानाटा बोले दाओ, ठिकाना हिंदी में बोलो, हिंदी में बता दो, क्योंकि बाहर से देखने वाला। स्टेशन से एकदम 5 मिनट का डिस्टेंस है। आपको हावड़ा मैदान का कोई भी बस, ऑटो पकड़ लीजिए, पकड़ बोलिए आपको कॉलेज स्टॉप में उतरना है, आपको हावड़ा गर्ल्स कॉलेज स्टॉप में उतरना है, बस कॉलेज का ऑपोजिट में ही है हमारा, ठीक है। उधर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पीछे वाला बिल्डिंग, ठीक है, 12 तला का बिल्डिंग है, बोलिएगा नया बिल्डिंग है, व्हाइट कलर का, हावड़ा ट्रेड सेंटर, हावड़ा ट्रेड सेंटर नाम है, ठीक है। 203 नंबर हेलीपैड बिल्डिंग भी बोलता है, ठीक है। वो उसमें आपको सेकंड फ्लोर में 203 नंबर शॉप, 203 नंबर शॉप, ठीक है।
और हाट बार में जो खुला रहता है टाइमिंग हमारा बता हर दिन खुला रहता है, हर एक स्टोर हर दिन खुला रहता है, कोई बंद नहीं है। 365 दिन खुला है, सुबह 10 से रात 10 बजे तक। सिर्फ हावड़ा हाट में जो है वो आपको मंडे और ट्यूसडे को यानी सोमवार और मंगलवार को आपको सुबह 5 बजे से लेके रात को 8 बजे तक खुला रहता है, ठीक है। तो आप মানে लोग এই দুদিন তোমরা আমাদেরকে সকালে পেয়ে যাবে প্রিয়াভি ফ্যাশন সকাল মানে হাওড়া ব্রাঞ্চ অনলি, এটা মনে রাখতে হবে। বলবে না যে আপনারা বলেছিলেন কিন্তু আপনারা খুলছে না, সোদপুর বেলঘরিয়া নয়, শুধু হাওড়া ব্রাঞ্চ। যেহেতু এইটা আমাদের হাট বার হয় এখানে, তো সেই কারণে আমাদের কিন্তু সোমবার মঙ্গলবার একদম ভোর 5টা থেকে দোকান খোলা থাকে। তো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আজকে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর এখন পুজোর বাজার রেডি হয়ে গেছে, অনেকে নাইটিও রয়েছে, নাইটি দেখালাম না, নাইটি আবার নেক্সট একটা ভিডিও আনবো। এখানে নাইটি প্রচুর অ্যাভেলেবেল, যা যা ব্র্যান্ড যা যা কিছু তোমরা পাও দেখো, পরপর 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 শেষ হবে না। দেখো দেখো দেখো, শেষ হচ্ছে না, শেষ হচ্ছে না। দেখো কত নাইটি আছে, দেখো শেষ হচ্ছে না, দেখো শেষ করাই মুশকিল। দেখো শেষ হবে না, দেখো। এছাড়া আমাদের সব সময় মাল নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, যখন তখন যত 1000 পিস লাগবে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ট্রান্সপোর্ট দেখো শেষ হচ্ছে না, নাইটির কালেকশন কিন্তু শেষ হচ্ছে না। দেখো পর 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 নাইটি চলে যাচ্ছে, দেখো। তো এইখানেও প্রচুর কালেকশন, মানে একদম ঘর ভর্তি কালেকশন। হাটবারে তো আরও বেশি কালেকশন পাওয়া যায়। তো তোমরা চলে আসো। আর এখানে ভিডিওটা শেষ করছি। নমস্কার। নমস্কার।